Ako je suditi po načinu na koji ruski mediji posljednjih dana povezuju događaje na Balkanu i Crnom moru, Moskva nije dugo čekala da odgovori na ono što se u delu ruske štampe već naziva novim navodnim savezom Srbije i Ukrajine. I odgovor nije stigao kroz diplomatsko saopštenje, nije stigao ni kroz još jednu izjavu Sergeja Lavrova, Marije Zaharove ili nekog ruskog ambasadora. Odgovor je prema pisanju Carigrada i niza ruskih vojnih i političkih portala stigao tamo gdje Kijev možda najmanje želi da ga vidi, na Dunavu, na prilazima Odesi, na pomorskim pravcima i lukama i na logističkim koridorima preko kojih Ukrajina pokušava da održi vezu sa Evropom. I zato danas više nije najvažnije pitanje šta su Aleksandar Vučić i Volodimir Zelenski rekli jedan drugom nedavno u Beogradu. Mnogo je važnije šta se dogodilo odmah oko tog susreta. Jer dok su Beograd i Kijev razgovarali o trgovini, energetici, obnovi infrastrukture, zajedničkim lancima snabdevanja i posebno razvoju Dunavskog koridora, ruski gerani pojavili su se upravo iznad prostora koji bi trebalo da predstavlja jednu od ključnih arterija tog budućeg povezivanja. Ruski mediji sada praktično postavljaju priču ovako. Htjeli ste Dunav kao novu ekonomsku arteriju između Srbije, Ukrajine i Evrope, a nekoliko dana kasnije Dunav je postao jedna od najopasnijih tačaka ukrajinske logistike i tu priča tek počinje. Jer ovo više nije jedan dron, jedan brod ili jedan pogodak. Ovdje se govori o mnogo široj borbi za ukrajinski izlaz ka Crnom moru. Odesa, Redni, Izmail, Dunavski kanali, prilaz moru, drumske veze, mostovi, skladišta i luke postaju delovi iste velike slike. A Srbija se makar u političkoj interpretaciji ruskih medija našla mnogo bliže toj slici nego što je verovatno želela. Aleksandar Vučić i Volodimir Zelenski sastali se u Beogradu 8. avgusta. Sam susret više nećemo mnogo analizirati jer o njemu već dosta toga rečeno. Za ovu priču dovoljno ono što je uslijedilo. Beograd i Kijev govorili su o otvaranju tržišta, trgovinskoj saradnji i budućim infrastrukturnim projektima. Posebno se pominjala mogućnost razvoja Dunavskog koridora. Ukrajina bi preko tog prostora pokušavala da dodatno poveže svoje luke sa centralnom i jugoistočnom Evropom, dok bi Srbija mogla dobiti novu ekonomsku ulogu u lancima snabdevanja. Pominjana je saradnja u energetici, infrastrukturi, pominjane su luke i železnice, pominjana je Odesa. Drugim rečima, dragi gledalci, razgovaralo se upravo o onim sektorima koje Rusija već dugo smatra ključnim za sposobnost Ukrajine da nastavi rat i održava ekonomiju. I onda kreću gerani. Jedan od najupečatljivijih događaja dogodio se kod izlaza iz Dunava prema Crnom moru. Ruski izvori objavili su snimke udara drona Geranium na trgovački brod prema ruskom ministarstvu odbrane. Dron Geran 4 Siker pogodio je teretni brod istočno od Odese, za koji Moskva tvrdi da je učestvovao u transportu naoružanja i vojne opreme za ukrajinske snage. Snimak je ubrzo postao jedan od glavnih materijala ruskih vojnih kanala, ali mnogo važnije od samog udara bilo je pitanje koje se odmah otvorilo. Ako Rusija sada može da bira brodove na prilazima Odesi i Dunavu, koliko je taj koridor uopšte bezbedan? Tu se pojavljuje sljedeći slučaj. Ruski izvori pisali su i o udaru na brod pod zastavom Palaua na izlazu iz Dunava. U njihovoj interpretaciji taj događaj više nije predstavljen kao običan pojedinačni napad, predstavljen je kao početak zatvaranja pravca. Poruka je brutalno jednostavna. Ako brod može biti pogođen na samom izlazu iz Dunava, svaki kapetan, svaki osiguravač, svaki vlasnik tereta i svaka kompanija morat će da izračuna koliko je spremna da rizikuje. U modernom ratu ne moraš fizički potopiti desetine brodova da bi napravio problem. Dovoljno je da pomorski pravac postane dovoljno rizičan. Osiguranje raste, brodari mijenjaju rute, kompanije odlažu isporuke, kapetani čekaju, tereti kasne, troškovi rastu i koridor koji na političkoj mapi izgleda odlično, odjednom na terenu postaje veoma komplikovan. Upravo zato ruski mediji koriste izraz blokada. Ne zato što je preko Dunava podignut zid, nego zato što pokušavaju da prikažu da Moskva sistematski povećava cenu korišćenja tog pravca, a onda dolazi Odesa. Odesa više nije samo veliki ukrajinski grad, Odesa je čvorište.
Ko kontroliše njen logistički prostor, kontroliše ogroman deo veze Ukrajine sa Crnim morem. Kroz Odesku oblast prolazi roba, kroz njene luke prolazi izvoz. Preko tog područja ide deo pomoći. Tu su skladišta, železnica, drumski pravci, Dunav, veza prema Rumuniji, Moldaviji. I zato ruski udari na Odesku oblast imaju mnogo šire značenje od eksplozije jednog skladišta ili pogotka jednog objekta. U ruskoj strategiji sve više se vidi pokušaj da se pojedinačne tačke spoje u jedan veliki logistički problem. Ako se pritisne Odesa sa mora, pritisne Dunav iz vazduha, pogode skladišta, otežaju drumske veze i učine luke rizičnim, onda problem više nije jedan uništeni objekat. Problem postaje čitav sistem. Ruski vojni izvori pisali su početkom avgusta i o napadima na područje luke Reni. Ren je posebno važan, nalazi se praktično na kapiji između ukrajinskog dunavskog sistema i Rumunije, a Rumunija je članica NATO pakta. Sa druge strane, granice počinje prostor alijanse, zato svaki veliki ruski napad na ukrajinske dunavske luke automatski dobija i mnogo šire političko značenje. U ruskim izveštajima pominjani su brodovi, barži i tereti za koje se tvrdilo da imaju vezu sa zapadnim vojnim isporukama. I sada zamislite situaciju iz ugla Kijeva. Na jednoj strani pokušavate da održite crnomorske luke, na drugoj pokušavate da razvijete Dunav, na trećoj morate održavati drumske i železničke veze prema Rumuniji i Moldaviji. Na četvrtoj pokušavate da privučete Srbiju i druge balkanske zemlje u novi lanac snabdevanja, a Vladimir Putin udara pravo po čvorištima koje te sisteme povezuju. Zato portal Carigrad pravi direktnu političku vezu između susreta Vučića i Zelenskog i onoga što se zatim događa na Dunavu. Njihova teza je praktično sljedeća. Beograd i Kijev dogovaraju novu logistiku. Rusija demonstrira da bez njenog faktora nijedna velika ukrajinska logistička konstrukcija na Crnom moru i Dunavu ne može biti tretirana kao sigurna. I tu Srbija ulazi u veoma neobičnu situaciju. Sa jedne strane Vučić ponavlja da Srbija nije promenila politiku prema Rusiji. Nema sankcija. Beograd i dalje održava odnose sa Rusijom. Vučić tvrdi da sa Zelenskim nije dogovarao vojnu saradnju. Dalje, a vojni posmatrač Juri Kotenok postao jedan od najglasnijih kritičara Vučićeve politike. Kotenok je otvoreno rekao da je, po njegovom mišljenju, srpska politička elita napravila izbor. Njegova ocena je veoma teška. On smatra da Srbija možda formalno nije postala neprijatelj Rusije, ali da njeno približavanje evropskim strukturama i saradnja sa Ukrajinom praktično znači sve veće udaljavanje od Moskve. Kotenok posebno govori o srpskoj municiji. Po njegovom viđenju i tvrdnjama, upravo je to mnogo važnije od fotografije Vučića i Zelenskog, jer politička fotografija traje jedan dan, granate se koriste na frontu, municija se troši svakog dana i zato Kotenok tvrdi da nije ključno da li Vučić javno govori da voli Rusiju ili da Srbija neće uvesti sankcije. Ključno je gde završavaju proizvodi srpske vojne industrije. To je njegova logika. I ruski mediji upravo tu sve više pritiskaju Beograd. Sa druge strane stoji Vučić. Njegova strategija je godinama ista. Srbija mora da vodi sopstvenu politiku. Vučić pokušava da ostavi otvorena vrata Moskvi, Briselu, Pekingu, Vašingtonu i sada Kijevu. Problem je što je prostor za takvu politiku sve uži i uži. Rat u Ukrajini ulazi u fazu u kojoj velike sile sve manje prihvataju neutralne zone. Evropska unija od Srbije traži usklađivanje spoljne politike. Rusija očekuje da Beograd ne postane logistički deo ukrajinskog sistema. Ukrajina želi municiju, trgovinu, energiju i političku podršku. SAD gledaju širu balkansku sliku, a Beograd pokušava da razgovara sa svima. I upravo zato sastanak sa Zelenskim izazvao je toliko reakcija u Rusiji. Ne zbog jednog rukovanja, ne zbog jedne fotografije, nego zato što je ruski deo javnosti taj sastanak video kao još jedan signal da Srbija možda polako prelazi granicu između političkog balansiranja i konkretnog uključivanja u evropske projekte povezane sa Ukrajinom. I onda se vraćamo na Dunav, jer Dunav je mnogo više od reke. Dunav spaja Balkan sa centralnom Evropom, spaja Srbiju sa Rumunijom, Rumuniju sa Ukrajinom, ukrajinske luke sa evropskim tržištem i zato ideja o zajedničkim lancima snabdevanja Srbije i Ukrajine prirodno vodi prema toj reci, ali tu postoji jedan veliki problem. Na kraju tog koridora stoji rat, a tamo lete ruski dronovi.
Pitamo se da li je Moskva svoje vojne operacije planirala zbog sastanka u Beogradu. To ruski mediji koji grade ovu priču postavljaju manje kao vojno pitanje, a više kao političku poruku. Njihov zaključak je daleko širi. Kogod želi da gradi ukrajinsku logistiku prema Europi, mora računati da Rusija pokušava da tu logistiku stavi pod vatrenu kontrolu i upravo zato udar na brod ima mnogo veće značenje nego što se čini. Brod je samo meta, koridor je prava tema. Ljudi, nije cilj samo pogoditi metalnu konstrukciju koja plovi, cilj je utjecati na čitav sistem odluka iza nje. Ko će poslati sljedeći brod? Ko će osigurati teret? Ko će platiti premiju rizika? Ko će garantovati posadi da će se vratiti? To je logistički rat i Rusija ga vodi paralelno sa ratom na frontu. Tu se pojavljuje još jedan akter, Rumunija. Bez Rumunije, ukrajinski dunavski pravac nema istu vrednost. Rumunska luka Konstanca već godinama igra ogromnu ulogu u ukrajinskom izvozu. Ukrajinski Dunav prirodno se nastavlja prema rumunskom prostoru, ali upravo blizina NATO teritorija čini čitavu posebno osjetljivom. Recimo, ruski dron leti ka ukrajinskom objektu, sa druge strane reke je članica NATO-a. Jedna greška menja čitavu političku situaciju, zbog toga Bukurešt pažljivo prati svaki veliki talas ruskih dronova prema Reni i Izmailu. A Moskva zna da se kreće po veoma tankoj liniji, to dodatno povećava pritisak, jer se rat vodi praktično pred vratima alijanse i sada u tu priču ulazi Srbija. Nije članica NATO-a, želi Evropsku uniju, održava odnose sa Rusijom, ima razvijenu namjensku industriju, ima Dunav, ima veze sa Mađarskom, ima veze sa Rumunijom i pokušava da zadrži politički manevarski prostor. Zato je Srbija za sve strane zanimljiva, za Kijev kao potencijalni ekonomski i industrijski partner, za Brisel kao zemlja koju želi da što čvršće veže za evropsku spoljnu politiku, za Moskvu kao posljednji veliki tradicionalno prijateljski oslonac na Balkanu, za Washington kao centralna država regiona bez koje nema trajnog preuređenja Zapadnog Balkana. I zato jedan sastanak u Beogradu dobija mnogo veći značaj nego što bi imao pre 10 godina. I zato Juri Kotenok govori o srpskoj eliti. A Marat Baširov ide još dalje. Baširov godinama koristi primjer Srbije kao upozorenje Rusiji. Njegova ideja je da Moskva mora da nauči lekciju iz srpskog iskustva sa Zapadom. U ruskom političkom diskursu često se povlači paralela između Briselskog sporazuma i sporazuma iz Minska. Vučić je svojevremeno upravo o tome govorio. Pitao je kako je moguće da je Rusija verovala zapadnim obećanjima ako je Moskva imala dovoljno iskustva da vidi kako se lične stvari odvijaju na drugim mestima. Za Vučića je srpsko iskustvo sa Kosovom trebalo da bude lekcija. Potpisuješ sporazum, očekuješ da druga strana ispuni svoje obaveze. Prolaze godine, ključne tačke se ne realizuju, situacija na terenu se menja i onda otkriješ da papir sam po sebi ne znači mnogo ako iza njega nema moći. Ruski komentatori danas tu logiku primjenjuju na Ukrajini. Andrej Medvedev, zamjenik predsjednika Moskovske gradske dume, govorio je svojevremeno o Srbiji kao zemlji gurnutoj između poniženja i sukoba. Dmitrij Žuravljov ocenjuje da je Rusija zbog rata u Ukrajini mnogo manje sposobna da neposredno utiče na Balkan nego ranije, a to je možda jedna od najvećih promjena u čitavoj priči. Jer 90-ih i početkom 2000-ih sama mogućnost ruske reakcije imala je određenu političku težinu. Danas je ruska vojna ekonomija koncentrisana na Ukrajinu. Rusija nema kopneni koridor prema Srbiji. Između Rusije i Balkana nalaze se zemlje NATO-a. Nema mogućnosti da se jednostavno ponovi neka nova Priština. I zbog toga Moskva svoje interese na Balkanu mora da brani drugim sredstvima, ekonomijom, energijom, diplomatijom, informacijama i političkim pritiskom. Ali upravo zato Dunav dobija novu dimenziju, jer ukoliko Srbija i Ukrajina pokušavaju da razvijaju velike logističke veze, jedna od rijetkih geografskih arterija koja ih prirodno spaja jeste upravo Dunav, a Rusija trenutno pokazuje da ukrajinski deo tog pravca može da pretvori u zonu visokog rizika. Tu dolazimo do ključne tačke cele priče. Možda se u Beogradu može potpisati sporazum, može se napraviti plan, može se najaviti slobodna trgovina, može se govoriti o lukama, može se govoriti o obnovi Odese, može se najaviti zajednički lanac snabdevanja, ali na kraju postoji geografija. A geografija kaže da ukrajinska roba mora negde proći,
Ako ide morem, tu je Crno more. Ako ide Dunavo, tu su Reni i Izmail. Ako ide kopnom, tu su drumske i železničke veze, a upravo po tim tačkama Rusija udara jako. Zbog toga je ruska poruka, barem kako je tumače na Carigradu, vojni kanali i deo političkih komentatora, mnogo šira od odnosa Moskve i Beograda. Poruka glasi: možete praviti političke saveze, ali logistiku na terenu određuje odnos snaga i zato se priča o navodnom savezu Srbije i Ukrajine veoma brzo pretvorila u priču o geranima. Uostalom, čak i vremenski sled za ruske komentatore bio idealan za takvu interpretaciju. Neposredno pred samu posjetu Zelenskog Srbiji pojačavaju se udari na Odesku oblast, zatim se pojavljuju udari na trgovačke brodove, potom napadi na Dunavski pravac. U isto vrijeme Beograd i Kijev govore o razvoju Dunava. Za medijsku priču teško je zamisliti jaču simboliku, dok političari otvaraju koridor na papiru, rat ga zatvara na vodi. I za sami kraj za Srbiju ostaje najteže pitanje. Da li Beograd zaista može još dugo da održava politiku u kojoj istovremeno gradi odnose sa Kijevom, ide prema Briselu, čuva veze sa Moskvom i tvrdi da ni protiv koga nije izabrao stranu, jer dok Vučić pokušava da sedi za nekoliko stolova, rat polako pomera stolove. A ako ruski pritisak na Odesu, Reni, Izmail i izlaz iz Dunava nastavi da raste, onda će ono što je u Beogradu izgledalo kao veliki budući projekat Srbije i Ukrajine morati prvo da preživi mnogo jednostavni test. Da li roba uopšte može bezbedno da prođe? I zato danas više nije glavno pitanje šta su Vučić i Zelenski potpisali, obećali ili najavili. Glavno pitanje šta će od toga ostati kada dođe do Dunava, jer tamo nema protokola, nema crvenog tepiha, nema zajedničke fotografije, tamo trenutno govori rat.